Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Students, in the previous lecture, we read about the festivals which was mentioned in your third SVT summer vacation task. It included 11 number lesson, that was the festivals. So I have again prepared this video for you in detail. Let's start reading the festivals, the remaining parts of festival. Let's start reading. First of all, for this summer vacation, you have to read it again, and then you have to answer in your SVT pages. So let's start reading. Students, in the previous lecture we read about the festivals. What are festivals? Festivals are the special events past that happened in the past. वो special events, वो ख़ास तक़रीबात जो कि माजी में पेश आए हों, तो वो जब हम हर साल मनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स. अब फेस्टिवल्स किसी कंट्री की स्पेशल डेज भी हो सकती हैं और फेस्टिवल्स रिलीजियस भी हो सकते हैं. एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं तो हम हमारे मुसलमान होने के नाते 3 फेस्टिवल्स होते हैं. ईद उल फितर, जो रमज़ान की बात होती है, ईद उल अज़हा जिसे हम बकरी ईद भी कहते हैं, जिसमें हज भी अदा होता है और कुर्बानी भी की जाती है. एंड द थर्ड वन इज़ ईद मिलादुन नबी, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारी नबी थी, उनकी पैदाइश का दिन है, जो हमारे सारे मुसलमानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन हमारे होली प्रॉफिट जो है ये पैदा हुई थी 12 रबीउल अव्वल को. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट रीडिंग. Take out page number 62. We have read at this paragraph. Now start reading. In Pakistan, we celebrate other special days too. पाकिस्तान में हम दूसरे ख़ास दिन भी मनाते हैं. Special days, ख़ास दिन. These days are celebrated all over the country. ये दिन तमाम मुल्क में मनाया जाता है. They are known as national festivals. ये त्यौहार क्या कहलाते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स, कौमी त्यौहार. स्टूडेंट्स, ये 3 फेस्टिवल्स रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं और अब हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स, कौमी त्यौहारें. First of all, we will read about the Pakistan Day. 23rd March is Pakistan Day. 23 मार्च यौम पाकिस्तान है. On this day in 1940, इस दिन पर 1940 में क्या हुआ था? Muslim leaders decided to form a new and separate country called Pakistan. इस दिन क्या हुआ था? मुसलमान रहनुमाओं ने ये फैसला किया था कि एक नया और अलग मुल्क जो कि पाकिस्तान कहलाता हो, उसका फ़ैसला किया था. यौम पाकिस्तान को क्या हुआ था, इतना अहम क्यों है? क्योंकि इस दिन हमारे मुस्लिम लीडर्स ने ये फ़ैसला किया था कि एक नया मुल्क और आज़ाद मुल्क और अलग मुल्क का इंतखाब किया जाए. नो स्टार्ट द सेकंड वन. फर्स्ट में लेबर डे. लेबर डे किसे कहते हैं? यौमी मज़दूर. फर्स्ट में इज़ लेबर डे. पहला, जब मई की पहली तारीख़ होती है, वो क्या कहलाता है? इज़ द लेबर डे, यौमी मज़दूर कहलाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ स्पेशल डे फॉर दोज हु वर्क हार्ड ड्यूरिंग द ईयर. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये सारी दुनिया में मनाया जाता है. कौन सा दिन? लेबर डे. ये सारी दुनिया में मनाया जाता है एज ए स्पेशल डे फॉर दोज, उन लोगों के लिए
who work hard during the year, जो कि सारा साल सख्त मेहनत करते हैं. On Labor Day, यौम मज़दूर पर, all working people have a holiday. तमाम लोगों की छुट्टी होती है. हॉलीडे मीन छुट्टी, यानी लेबर डे क्योंकि यौम मज़दूर कहलाता है, तो इस पर तमाम मज़दूरों बल्कि तमाम वो लोग जो कि काम करते हों, जॉब करते हों, उन सब की छुट्टी होती है. The third one is Independence Day, यौम आज़ादी. 14th August is our Independence Day. 14 अगस्त हमारा क्या है? यौम आज़ादी का दिन, यौम आज़ादी है. अगर आप यौम पढ़ेंगी तो फिर दिन नहीं पढ़ेंगी, यौम आज़ादी पढ़ेंगी. अगर आप दिन कहना चाहते हैं तो आप इस तरह बोलेंगे, आज़ादी का दिन. 14 अगस्त इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे. 14 अगस्त यौम आज़ादी है, यानी आज़ादी का दिन है. बिफोर 1947, 1947 से पहले. अब इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि यौम आज़ादी क्यों मनाई जाती है. द लैंड वी कॉल आवर कंट्री वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश. वो ज़मीन जो कि हमारा मुल्क कहलाता है, इस पर किसकी हुकूमत थी? ब्रिटिश. इस पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी. रूल्ड मीन हुकूमत. और 14 अगस्त, 14 अगस्त को 1947, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? और कंट्री बिकेम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल. हमारा जो मुल्क है ये ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी, यानी ये आज़ाद हुई थी. 14 अगस्त क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात मिली थी. The last one is 25th December. 25th December is the birthday of क़ायद आज़म. 25 दिसंबर क़ायद आज़म की पैदाइश का दिन है. It is also Christmas Day for Christians. ये क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस का दिन होता है तमाम ईसाइयों के लिए. Who celebrate the birth of Jesus Christ, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को मनाते हैं. तो तमाम ईसाइयों के लिए ये क्रिसमस डे होता है. और इस दिन क़ायद आज़म जो थे वो भी पैदा हुए थे, तो उनकी पैदाइश का भी दिन है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी दिन है. 25 दिसंबर इसलिए मनाई जाती है. अदर फेस्टिवल्स, दूसरे त्यौहार. पाकिस्तान में कौन सी त्यौहारें होती हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा एंड ईद मिलादुन नबी. और नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? 23 मार्च पाकिस्तान डे, 1 मई लेबर डे, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एंड 25 दिसंबर क़ायद आज़म बर्थडे एंड क्रिसमस डे. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अदर फेस्टिवल्स, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरे और लोग भी रहते हैं. दिवाली इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली एक फेस्टिवल है जो कि हिंदुओं का फेस्टिवल है, और ये लाइट्स, ये रोशनियों का त्यौहार होता है. होली इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़. होली जो दूसरों का फेस्टिवल है हिंदुओं का, वो क्या है? होली. होली इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़. हिंदुओं का बहार का त्यौहार होता है. दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड और ईवल ओवर ईवल. दशहरा क्या होता है? ये इसलिए मनाया जाता है ये फेस्टिवल के अच्छाई को बुराई पर फतह जब हासिल होती है, तो उसके लिए ये दशहरा मनाया जाता है. स्टूडेंट्स, टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63. बैसाखी. बैसाखी इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी. बैसाखी क्या है? ये सिखों की बरादरी का, माशरे का एक त्यौहार होता है. बैसाखी क्या है? ये
سکھ برادری میں یہ تہوار منایا جاتا ہے. اٹ از سیلیبریٹیڈ ان مڈ اپریل ایچ ایئر. یہ اپریل کے مڈ میں کے درمیان میں ہر سال منایا جاتا ہے. بیساکھی کیا ہے؟ سکھوں کی برادری کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے. بسنت از اے اسپرنگ فیسٹیول. بسنت کیا ہے؟ ایک بہار کا تہوار ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس آپ انجوائے کرتے ہوں گے نا. بسنت سیلیبریٹڈ ان فیبرری، جو کہ فروری کے مہینے میں منایا جاتا ہے. ان دا پنجاب کے علاقے میں، یعنی یہ سیلیبریشن پنجاب میں ہوتی ہے. لیکن بسنت جو ہوتا ہے یہ بچے بڑے سب پنجاب سائڈ پہ آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بسنت منایا جاتا ہے. اس کے لیے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور بسنت کے اپنے رنگ برنگے کپڑے کلرفل ڈریسز پہنے جاتے ہیں اور کائٹس اڑاتے ہیں. پیپل ویئر برائٹ فیسٹیو کلوتھس. لوگ چمکدار، یہاں آپ خوبصورت بھی بول سکتے ہیں، فیسٹیو کلوتھس. فیسٹیو مین جو اس فیسٹیول کے لیے خوش و خرم کپڑے بنائے جاتے ہیں. خوشی کے موقع پہ جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اسے فیسٹیو کلوتھس بولتے ہیں. اینڈ فلائی کائٹس ان کلیئر اینڈ ونڈی اسپرنگ اسکائی. اور صاف اور ہوا، بہار کی ہوا جو آتی ہے آسمان میں، تو صاف موسم میں صاف ہوا میں پتنگ اڑاتے ہیں. The last one paragraph on page number 63 is نوروز. اسٹوڈنٹس یہ آپ کے پیپر میں آپ کے یونٹ میں، آپ کے ایس وی ٹی میں یہ سب شامل ہے، تو آپ نے غور سے سننا ہوگا. نوروز مینز نیو. نو مینز نیو. ڈے جسے آپ روز کہتے ہیں. ان پرشین، فارسی میں نوروز کا مطلب ہے نیا دن. نو روز، نیو ڈے. اٹ از دا ٹریڈیشنل ایرانین نیو ایئر ہالیڈے. یہ ثقافتی ایران کا نئے سال کی چھٹی ہوتی ہے. اٹ از آلسو سیلیبریٹیڈ بائی دا زوراسٹرینس ان پرسیز. یہ زوراسٹرین یعنی پرسیز کے ذریعے بھی وہ انہیں مناتے ہیں. نوروز مارکس دا اسپرنگ ایکوینوکس 21 مارچ. نوروز کب منائی جاتی ہے؟ جب نقطۂ اعتدال پر، یعنی 21 مارچ کو، بہار کی 21 مارچ کو یہ منائی جاتی ہے. ایکوینوکس کا مطلب ہے جب دن اور رات برابر ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم پھر ایکوینوکس کہتے ہیں. اسپیشل ڈشز آر پریپیئرڈ فار دس ڈے. اس دن کے لیے خاص کھانے تیار کی جاتی ہیں. اینڈ اسپیشل پریئرز آر سیڈ. اور خاص قسم کی نمازیں ادا ہوتی ہیں. یو کین سی اے نوروز ٹیبل. یہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ مختلف کھانوں کو اس دن جب یہ پکائی جاتی ہیں. دس واز آل اباؤٹ دا فیسٹیولس. ادر فیسٹیولز میں ہندوؤں کی فیسٹیولز ہیں، سکھوں کی فیسٹیولز ہیں، پرشین یعنی نوروز فیسٹیول جسے ہم کہتے ہیں، دسہرا ہے. یہ سارے فیسٹیولز ہیں. ریڈ دس بائی ہر.